तार गोटे छोटिया प्रयास श्री श्री सीतारामेश्वर रामलीला गीतिनाट्य संघ गोतलबिंदा अशेष अशेष आम समर्पण परिवार तरफ धन्यवाद जनाऊँ जे आम कला आम परंपरा आम संस्कृति की दीर्घ 35 वर्ष दीर्घ 53 वर्ष बंचाई रखिथार मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ एवं समस्त गोतलबिंदा ग्रामवासी मानक धन्यवाद जनाऊँ। आमे समर्पण परिवार समस्त रामलीला अनुष्ठान को मंच उपरू जाऊ समस्त रामलीला अनुष्ठान 2 जन कलाकार को प्रतिवर्ष सम्मानित मानपत्र सम्मानित कहीं ना आज्ञा कलाकार को कहीं पचारूना आम यही कलाकार को टिके उत्साहित टे खुशी देले कला बंची रमर आशा करी आम कला संस्कृति बचाई आम छोटिया प्रयास जारी रखी। मु वर्तमान अनुष्ठान मुरई मान अनुरोध करुच्ची मंच उपरक आस श्रीजुक्त अक्षय सुंदराय महोदय श्रीजुक्त सुरेंद्र सुंदराय महोदय समस्त आज संबर्धना कार्यक्रम मो श्रीजुक्त श्री जितेंद्र दास महोदय को अनुरोध कर मंच एवं पवित्र सुंदराय महोदय को अनुरोध कर मंच अनुष्ठान कलाकार गुरु मान बाध्य गुरु मान समस्त को अनुरोध कर समस्ते करताली एवं हुलहुली दे संबर्धना करते। मो वर्तमान आम समर्पण परिवार सदस्य वरिष्ठ सदस्य श्रीजुक्त असित भाई को कहे असित जेना महोदय को कहे से जितेंद्र दास महोदय को उत्तर दे सम्मानित करेंगे। जय श्री राम। वर्तमान मो सुरेंद्र सुंदराय महोदय गुरु नमस्कार जनाई अभिनंदन जनाऊँ अनुरोध करुच्ची पवित्र सुंदराय को उत्तर दे सम्मानित करेंगे। समर्पण परिवार सम्मानित पूर्व पठन करुछु। समर्पण परिवार सम्मान पत्र 2024 सम्मानीय श्री जितेंद्र दास महोदय सम्मानीय श्री पवित्र सुंदराय महोदय महाशय आपण जड़े उच्च कोटीर रामलीला कलाकार भाव समग्र ओडिशा रे सुपरिचित आदर्श परोपकारी भाव सर्वत्र परिचित अभिनय क्षेत्र में आपण जेपरी अंगीकारबद्ध अगणित दर्शकों करताली ही आपण पुरस्कार आपण निर्विकार
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଳା ଜଗତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣ ନିଜେ। କଳା ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କଳାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ରାମାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଓ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ପରିବାର ପ୍ରତାପ କରି ନୂଆ ବଜାର କଟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ମାନପତ୍ର ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦରାୟଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି